ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱤᱥᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱥᱚᱨᱟᱜ ᱵᱚᱪᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱤᱧᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱥᱚᱨᱟᱜ ᱵᱚᱪᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱥᱮᱭᱟᱨᱤᱧ ᱥᱮᱱᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ উপযুক্ত ব্যবহার ᱥᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟর ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱯᱤᱛᱚᱨ 2 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 25 ᱯᱚᱫ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ উপযুক্ত ব্যবহার ᱫᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। উপযুক্ত ব্যবহার আসলে কি? উপযুক্ত ব্যবহার হলো আসলে আদর্শ ব্যবহার। উপযুক্ত ব্যবহার তো মিটাং আদর্শ ব্যবহার কানা। এই ব্যবহার অনুকরণের যোগ্য, শিক্ষাদানের যোগ্য এবং প্রশংসার যোগ্য। নয়া ব্যবহার তো আবো দবন অনুকরণ দাড়েয়া হড় বন মেন দাড়িয়া কোয়া যে নয়া কাকে ব্যবহার তো দহয় পে সে ব্যবহার পে আর নয়া তো আবো বন চেদ দাড়িয়া কোয়া নয়া ব্যবহার আর নয়া ব্যবহার লাগি তো হড় ভাগি বন মেন দাড়িয়া কোয়া। উপযুক্ত ব্যবহারটি আমাদের এই ঈশ্বরের বাক্যের অংশ যা নির্দেশ রূপে উল্লেখ আছে। যেমন একজন দাস তার মনিবের প্রতি ব্যবহার করে, প্রজা রাজার প্রতি, স্ত্রী স্বামীর প্রতি, সন্তানেরা পিতামাতার প্রতি এবং মণ্ডলী খ্রিস্টের প্রতি দেখায়। তো উপযুক্ত ব্যবহার যাহা তো আবো বন ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱫᱟᱥ ᱟᱡᱤᱡ মালিক সালাগ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ব্যবহার ᱫᱚᱭ প্রজা কো রাজা সালাগ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ যে মিট্টি স্ত্রী ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱡᱤᱡ ᱨᱤᱱ স্বামী ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚଣ୍ଡᱚᱞᱤ খ্রিস্ট যিশু ᱥᱮᱫ ᱠᱚ দেখায়দা, ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ উপযুক্ত ব্যবহার। পৈলু দ বশীভূত হ 2 পদ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱢᱟলিক ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ বশীভূᱛᱚᱜ ᱢᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ শান্ত মেনায় মালিক উনি ঠেন হবন শান্ত স্বামী বা মনিবের প্রতি বন বশীভূত তাহান মা। এমনকি যাহাই তো বাড়িজ মানিব কানায় উনি ঠেন হবন তাহে দাঁড়িয়া মা বশীভূত। শাস্ত্র রেবন ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱳᱥᱮᱯᱷᱟᱜ কাহানি। উনি যখন ওড়াগ খোনাᱜ পটিফর ঠেনে চালায়নায়, তারপরে জেল রে চালায় আর শেষ রেদো ফরোনাᱜ প্রাসাদ রে সেটেরেনা। দানিয়েল ইসরায়েল খোনাᱜ যখন বন্দি কাতে বেবিলন রে চালায়না, তারপরে সিংহ রেনাᱜ খাদ রে বলয়না, ওঁᱰᱮ আজা বশীভূত বন ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱡᱟᱜ ব্যবহার বন। দাউদ ᱥᱳᱞᱟᱜ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮ বীর করে আর মাঠ করে আচুর বাড়ায়নায় আর এনতে রেহᱚᱸ যখন গে সোল বাড়িজ আত্মাতে ঘেরাᱜ তাহেᱸ, বাড়িজ আত্মায় ভরায় তাহেᱸ, উন অক্ᱛᱚ দাউদ হেᱡ কাতে আজাᱜ ᱛᱤᱨᱭᱳ ᱚᱨᱚᱝ ᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱛᱢᱟᱭ ᱩᱰᱩᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱳᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ। ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ব্যবহার ভাগি নাপাই ব্যবহার দাউদাᱜ বন ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। মর্দক্ষয় ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚᱭ খুবই ভাবিদᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ বশীভূতᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ বিদিন রাজা কো ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ। সাধুবাদাᱜ বিষয় চেদ মানে নাপাই জিনিস ওকা কানা। অন্যায় কাজের জন্য অন্যায় সহ্য করা নোয়া দো সাধুবাদ বিষয় দো বাং কানা। দুঃখ ভোগের কাজ করে আনন্দ ভোগ করা ওনা হো সাধুবাদাᱜ বিষয় বাং কানা। মেনখান ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অন্যায় এবং দুঃখ ভোগ করা। ঈশ্বর লাগি যদি আবো অন্যায় বন ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ সে দুঃখ কষ্ট বন ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ওনাগে সাধুবাদাᱜ বিষয় কানা মেনতে বন বাড়াই দাড়েᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ।
সুখ্যাতি ওখানে মেনা 2 অধ্যায় রে 20 পদ রে বন ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ পাপের জন্য যাহা দাল বন জমেদা আর বন সাহায়দা ওনা কি ভাগি জিনিস কানা পাপ কামি পরে সে পাপ কামি পরে আবো যে দুঃখ কষ্ট বন ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ওনা কি সুখ্যাতি কানা সে নাপাই কামি লাগিত দাল বন জমেদা আর বন সাহায়দা আর ভাগি কামি লাগিত দুঃখ বন ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ নোয়া গে কানা সুখ্যাতি বিষয় দো কানা आदर्श पदचिन्ह जहाँ दो आदर्श ताड़ाम डहार ओना दो ओका काना आबो बन नेल नाम दाड़ेआ जे जिसु हुयुग कनाय आबोई आदर्श ताड़ाम डहार जिसु जहाँ हरते ताड़ाम आकात ओना गे काना आदर्श ताड़ाम डहार तो आर उनी गे आबोई चेत आका बनाय बुशीभूतो लगित ते से बस रे ताहे लगित से कथा आंजम लगित ते चेत लेका आज बाबा ठेन आज ताहे कनाय बाध्य से बाबाई बाध्य गिद्रे ताहे कना अब उनी सड़ा कना साधु बात नापाय जिनिस कमी चेत कना नापाय कमी दो चेत कना आजा कमी माध्यम ते उनी गे अब ये चेत का बनाय जे हर तालारे अबना चेत कमी दो ताहे दाड़ेआ आर ओका लेखाना ताड़ाम को आचार आचरण को ताहे कना আর যিশু নোয়া যত কো লাগি আজকে তাহে কানা আদর্শ যিশু তাহে কানা পবিত্র যিশু পাপ বাই পাপ আকাদায় মেনখান যত হড়া পাপ আজ চেতান রে লাদে কানা আজা মচা খনা বাড়ি কথা বাং ᱧᱟᱢᱟ কানা अंते रहो आबो बड़ी कथा लगे आजे ताले जमा कदाय चेक लेका रोमियो 3:10 रे ऑल मेना जे मिद हड़ हो धार्मिक से साधु हड़ बानुक को आर रोमियो 3:23 रे ऑल मेना जतो हड़ गे कोया कदा आर को पाप को कमिया कदा ओना ताला रे जिसु गे बेगर कोई से पापे ते ताहे काना जिसु चेते एम का बनाय आर चेते ᱧᱟᱢ आकदाय जिसु जहां ᱧᱟᱢ आकदाय ओना दो निंदा दुख पाप रजा काट आर क्षत को आर गज ना को दो ᱧाम आकदाय अब टेन कोना अब चेत एम का बनाय अब दो प्रतिनिंदा बाय एम का बनाय अब दो कटुक अगु उतुते अब बाय दोसा का बनाय अब तो मुक्ति एम का बनाय अब तो पारांगुति से रोग आजार खना बेसा का बनाय और अब तो धार्मिकता एम का बनाय मंदिर परिषदे मंद करियो नया कथाय मेना का बनाय चेलेका जे कराव कते देखावा कदा अब अवस्थान दो करे अब दो पालक विहीन अध्यक्ष विहीन बन ताहे मेनखान अब नित बन रुआड़ हेजना अब जीवन पालक ठेन से अब अध्यक्ष ठेन चेक लेका अब बन ताड़ाम रे मेनखान नित दो बन हेजना जिसु ठेन ओनाते अब उपयुक्त व्यवहार तो जिसु मसीह बन नेल ᱧᱟᱢ दाड़े उपयुक्त व्यवहार आदर्श व्यक्ति तो प्रभु जिसु कना उपयुक्त व्यवहार ची तो उनी प्रकृत ताड़ाम डहार तो प्रभु जिसु कना और उपयुक्त व्यवहार अब पालक से अध्यक्ष तो प्रभु जिसु कना तो आमेन ईश्वर अब जत को आशीष एमा हबन बाय नवा ईश्वर वचन तुलते जत हड़गे अब जाते आदर्श व्यवहार बन सदर दाड़िया और ईश्वर ताड़ाम डहार तबन जिसु मसीह उदुग बन ताड़ाम डहार तबन ताड़ाम दाड़िया आमेन जत को ईश्वर आशीर्वाद एमा हबन माय।